ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज गोटे जनरल टॉपिक उपर मु कहबी आपन को एस्ट्रोलॉजर मानकर जीवन केमती। आगुरी मु कहि रखिली आपन को जे ज्योतिष आपन को ठकी देले बोली जो आपन कहउचंती सेठी आपन केते सत केते मिछ। पुणी कहि रखिली जे ज्योतिष आचार्य उपाचार्य आज मैं कहूँ जे गोटे ज्योतिर्विद कहीं आपण सब गोटे बदनाम करा जाउची बा करा जिबा कथा कि एथरे मोटे रिसर्च पेपर भी लिखी एस्ट्रोलॉजी एज ए वे ऑफ लाइफ नॉट ए लाइवलीहुड। सेटा मोर वेबसाइट रे आपण पाई जाई परिबे। जेमिति गोटे तांत्रिक देखुचंती जेमिति गोटे अघोरी देखुचंती ठीक सही भली गोटे ज्योतिषर जीवन गोटे जिनिस जोटा कि गोटे ज्योतिषर जीवन को अन्य जो अकल्ट प्रैक्टिसेस रहुची से तंत्र कहतु कि सामान्य आपणकर मंदिर रे पूजा कर्मकांड पूजा कहतु जोग कहतु ज्योतिष गोटे जिनस रोचे जोटा कि गोटे ज्योतिष को डिस्टिंग्विच करे अन्य मान सी है पढ़ा अन्य कौन आप जोगटा संपूर्ण रूपे एक्सपीरियंशियल स्टेट। पतंजलि अष्टांग जोगरे जोगर जो अष्टांग गुड़ा कहते यम नियम धारणा प्रत्याहार छाड़ सिस्टेमेटिकली कहले नियम प्रत्याहार तापर धारणा शेष को ध्यान तापर समाधि ये सब किसी जिनस आप बही बुझीपारे आपको पढ़ा पड़ो शिव करिया पड़ो प्रैक्टिस करिया। किंतु ज्योतिष जेकोसी गोटे ज्योतिर्विद मुख्य काम है पढ़ा और लिखा एटा मुख्य एटा ओनली काम नुहे आपको छाड़ी रेस्ट काम जोटा रहा सेटा आप से पूजा हवन जदि करेंगे कि मंत्र पाठ करेंगे कि मोड़िया यदि किसी यौगिक साधना जानते यौगिक साधना यौगिक कि वैदिक साधना आप पूजा पाठ करूँ कि योग मध्यम जातु आप विष्णु जातु विष्णुकर पूजा अर्चना शिवंकर है ध्यान तपस्या आदि योगी कहुई जो बाटर भी जातु ज्ञान आ ध्यान आपंकर आवश्यकता रही है बेसिकाली ज्ञान कौन करेंगे गोटे ज्योतिर्विद जेकोसी गोटे ज्योतिष सी तार सका उठे गाधे पाधे पूजा साधना सारी बस पढ़े आ लिखे पांजी देखिए आज ग्रह चालनटा कौन अच्छी तापरे पढ़े विभिन्न प्रकार क्लासिक्स यही जिनसटा जो ज्योतिष बहुत गुड़े आप साउथ इंडिया जातु आज्ञा कौन सी गोटे ज्योतिष घरे आप देखिए जे बही नमती मोर बही देखुं सेमती थी मु मो निजको कहूनी कि मुझे पाथ्रे अच्छी मुझे पाथ को फॉलो करे शिव ज्योतिष जड़े साधारण लोक भाया क्या सहित मिसी पारे विशेषतः निजर पारिवारिक सुख ठार किसी वंचित कहीं 365 दिन आपन को ध्यान और ज्ञान करिया पड़ो आपन कहे ना मु तो सका उठिकी कि सन्ध्या बेले लिंग अभिषेक करे मत यदि आप कहे क्या बाहर को जावा कथा मुझे जी तो ज्योतिष हाँपाई गोटे बहुत निष्ठार रहा पड़े बेसी कथबार्ता मान करने मना कहीं बाक्सिद्धि नष्ट हो मंत्र उच्चारण करने को पड़ो बाक्सिद्धि परिवार को एत समय दे हेनी जो परिवार जो कम से गुड़ा भी करहबनी जदि कले कि असुविधा ना किंतु बेसिक कम रहा पढ़ा दिन को जब 4-5 घंटा से न पढ़ो घंटे 2 घंटा साधना न करेंगे ताहले से ज्योतिष नहंती। एभलिया लोकटीए
ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେବାରେ କାହିଁ ହିଚକିଚାଉଛନ୍ତି? ଯଦିଓ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେ ପଇସା ନେବ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଗ୍ରହରତ୍ନ ପତ୍ର ବିକିବା, ମୁଁ ବି ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଲକୁଲ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଥିଲେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏକ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେବେ, ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବନି। ସେ ଉଠିକି ଚା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଖଟି କରିବା, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ପାର୍କରେ ବୁଲିବା, ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ହାଇଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ପଳାଇବ, ଯେ ପଢ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯୋଗୀ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏଇଆ। ଯଦି ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଧ୍ୟାନକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏଇଭଳିଆ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଧାରରେ ବାସ୍ତୁବିଦ, ମନ୍ଦିରରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ପୂଜା ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ଖାତାରେ କାଉଣ୍ଟ କରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ ଏଲୋପାଥିକ୍, ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ଏକାଧାରରେ କେମିତି ହେବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳେ ଉଠି ସେ ଲୋକଟି ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ। ତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମଟାକୁ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିଲାଗି ଗୁଡ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର୍ସ ଆର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ଜୀବନଟା ଖରାପ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ୱେରେ ବି ସତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଜୀବନ। ଯତ ଲୋକ ଯଦି ଏତିକି ସାଧନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାରେ ହିଚକିଚାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ, ଯୋଗୀ, ସାଧବୀ କିମ୍ବା ସାଧୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଆସ୍ଥାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ଡବଲ୍ ହେଇକି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମତେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ବି ଭିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ଟା ସରିବନି କେବେ ବି। ସେଇଥିଲାଗି ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ବି କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେ ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରାରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ପଢ଼ିବା, ହଁ, ଲେଖାଲେଖି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସୁନି, ମୋ ଭଳିଆ କିଛି କହିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେତିକି ବି ଏନଫ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚେ। ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷର ପ୍ରଫେସନଟାକୁ ଆପଣ ହେଜ୍ଞାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଫେସନ୍। ହଁ, କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ସେ ରାହୁ, କେତୁ, ଶନିକି ବଦନାମ କରୁଥିଲେ, କାଳସର୍ପ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବଦନାମର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ସେ ନାହିଁ କେବେ ପଇସା ଉପରେ ଯିବେ,
ना ही से मुख्य तांकर जीवनशैली ऑनेस्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट अधिक यदि जाना चाहूँ ज्योतिष मान जीवन विषय मो रिसर्च पेपरटा पढ़तु ये गोटे जीवनशैली आप थे ज्योतिष है माने जातक आप कौन दिन को गोटे देखिपारती रेस्ट टाइम आपको पढ़ा पड़ो लिखा पड़ो आ ध्यान बसवा पड़े बहुत गुड़े लोक निजर जोग बल समय को आगे पछ जापारती जोटा कि ज्योतिषर पर ज्योतिष विद्यार गोटे अंग नुहे कि सहीटा भी आवश्यक हो छोट भिडियोटे सरला 10 मिनिट तेणु आजिका दिन ठार कौन गोटे ज्योतिषर प्रोफेशन टाक केवे भी आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे बर बहुत रेस्पेक्ट करेंगे कारण ये बहुत गुड़ा त्याग करने पड़े बहुत त्यागर समन्वय जड़े ज्योतिर्विद हो पारे एमती नाची डेई खेली कूदी संसार भितर रही ज्योतिष हो पारे आपड़ ना आप पढ़ी पारे हाँ ज्योतिष जाने टे जानते कि जीवन सारा से ज्योतिष हो पारे ना कारण त्यागटा आग आवश्यक त्याग न करें से संसार भितर मज्जिक रहीजे ताले ज्योतिष संसार ज्योतिष जी ठीक कर वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन हो आशा करुँ मो पॉइंटा बुझीपारे जे कौन कहूँ चाहूली ज्योतिर्विद मानक जो मैंने सचोट ज्योतिर्विद अच्छा जो मैंने ज्योतिर्विद को ठीक विद्याटा को बंचे रखिंट से खूब नमस्य से समाज में संपूर्ण रूपे रेस्पेक्ट मिलवा आवश्यक जो मैंने एटा खराब कर अगेंस्ट निजे भी कही से आप निश्चित रूपे निंदनीय से माने किंतु आजिका डेट्रे जे गोटे ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो पार्टी बिल्कुल गोटे सहज जिनस भी बहुत कष्टकर पाठ तेणु सी हक्रे सम्मान एवं धन किसी मात्रा पैसा आ लोक मानकर विश्वास भाजन हबार पाखे अधिकार रही हो आज ये महादेव चाहते आ गोटे वीडियो नहीं आपके उपस्थित हेबी ओम नमस्कार।